अरे जियो तू आई चुकी रे बारी ब्यूटी ओ भाउज अरे हाँ तमे केते सुंदर पूरा जक्का आजकल कौन कौन सब खाउछ बात ये भाउज कौन कौन खाउछ मु किछि बुझी पारनु केते मोटा बा अरे स्माइल जियो दादी दिन मु चिकन मटन खाउची ओ चिकन मटन अरे हाँ तमे डेली खाउछ अरे हाँ ओ माय गॉड मु काली चिंगड़ी जलक भाउज बुझिलो तू सत कहूछ हाँ भाउज देखो काली चिंगड़ी जल डेली खाउछ बुझिलो अरे हाँ तम परी एई गलिनी तमे केते मोटा होछ भाउज अरे हाँ हे मु कोन आनी दिली की कौन आनी चुकी रे बहुत दिन हो गला तुमको देखी नथिली पूरा जक्कड़ माइल मत ई माँ आनी ची भाउज कौन आनी चुकी रे आनी ची ना कौन आनी चुकी रे चंडी के जानी ची भाउज अरे तू लेंडी के जी टाणी छु लेंडी के जी टाणी चुकी रे चंडी के जी भाउज अरे लेंडी के जी टा चंडी के जी भाउज अरे लेंडी अरे 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 जियो कौन लगे रे तमे बुझी पारनो अरे ना चंडी 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 के जानी अरे चंडी आनी छु चंडी के जानी बुझलो अरे हाँ तम एतल्ट बुझौ छु बुझनो चंडी लंडी लंडी लेंडी बोलुथली रे मु आनी दिली चंडी भाउज अरे हाँ बहुत दिन हो गला तुम हाथ रंधा खाई नथिली आनी चिनाओ अरे तुम तू हाथ सत रंधा कहूछ पूरा रे। टेस्ट लागे बुझलो अरे हाँ। गोटे दिन खाई दिली पूरा बुझलो तू बाजू में कौन हाथ तक ना एक्टिंग कर दिला देखियो प्लीज देखिबो अरे देखिबा देखिबा प्लीज देखिबो अरे देखिबा देखिबो जाओ अरे हाँ हां देखि तुम पाई वाली जानती देखिबा देखिबा कौन के रे सेटा कौन के रे सेटा एटा कोन भाउज कौन के रे तुम जानी न ना जानी न ना तुम काई दिला गोटे दिन जानी न अरे ना कौन के रे बॉडी पीस बुझला इस इमा तम पाई ना मो पाई आनी ची गोटे मिस कौन 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 देखिबो हाँ ସେଇଟା ପୁଣି କଣଟା କେ ରେ ଏବେ ହି କାଟେଇ ଜାଣିଛି ବୁଝିଲ ଏଟା କଣ କଣ କେ ରେ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିନ ନା ମଲି ଆଉ ସଙ୍ଗ ପି ମା ତମେ ଜାଣିନ ନା ଏଟା କୋନ ଯା ହଉ ରୋଷେଇ କରି ଖା ଭାଉଜ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ବନେଇବ ହେଲା ଆରେ ଦିଅ ଦିଅ ଯୋଉ ଦିନ ରୋଷେଇ କରିଦିଲ ହଁ ସେମ୍
ହଁ ଦିଅ ଦିଅ କସଲା କସଲା କଷି ପୁରା ରେଷ୍ଟ ଭାଉଜ କଣ ତେଲ ମାରିବ ବୁଝିଲ ହଁ ପୁରା ଝାଡା ତେଲ ମାରିବ ବୁଝିଲ ହଁ এটা পুরা দিଅ রেস্ট দিଅ দিও ଦିଅ এ ভাউজ আরে হ্যাঁ তুমি হাতরে কারেন্ট আছে না আরে না মতে শক মাইলা আর তুই সত্য কହୁଛି কি রে হ্যাঁ ভাউজ হাতরে আচ্ছা 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 ভাউজ আরে হ্যাঁ শক মারুଛି মতে আট দিন যা পুরা হଉଛି আচ্ছা ଯୋଉଟା ହଉଛି ହଉ ଭାଉଜ ହେଲେ ଭାଉଜ ଆରେ ହଁ ଯୋଉଟା ହେଇଯାଉଛି ହଉ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଜମାଇକି ଥିବି ଏ ଭାଉଜ ଆରେ ହଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଛି କି ରେ ଭାଉଜ ଆରେ ହଁ କଣ କଣ କହିଦେବି କୁହ ଏ ବାଇନା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ନା ରେ ଝିଅ ତୋ ଭାଇ ନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଛି କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଛି ବାଇନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ହଁ କଣ ଲାଗି ରେ ଆରେ ଆରେ ହେ ଝିଅ ଆରେ ହେ ଝିଅ ଆରେ ହେ अरे हे अरे हे जिया ଏ कौन ଭାଉଜ लगी रे कौन लगी रे ଭାଉଜ हाँ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ଭାଉଜ कौन के କଣ କି ଆଜି ଖୁସି ଖବରଟା ତମେ ଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଆଉ ବାଇନା ତ ନାହାନ୍ତି अरे हाँ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମନେ ପଡିଗଲା ठीक कथा କଣ କି ମାନେ କଣ କହୁଥିଲି कौन कौन ची रे ଜନ୍ ଦେଖିନନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ କହିବି ନା ସେମଲା ଯାଇକି କହିବି ନା 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 ସେମଲା ଯାଇକି କହିବି ଏ ଭାଉଜ हाँ ବାଇନା ତ ସେମଲା ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତମର ମୋର ଟିକେ ଆଜି ସେମଲାରେ ଟିକେ ना रे जिया अरे ना ଭାଉଜ तो बना जानी रे बोलो नहीं रे ଭାଉଜ अरे हाँ ଏଇଠି ଦେଖ ସେମଲାର ଝିଅମାନେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ହାଏ ଏ ଭାଉଜ ତମର ମୋର ଟିକେ ଭାଉଜ କହିଦିଅ ନା ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି अरे ना अरे बहुत लाज लगी थी रे अरे ना ଭାଉଜ अरे हाँ अरे तो प्लीज यार ओ माय गॉड तुमको पूरा एंजॉय भाउज हाँ अरे कह दिया ना ए टिप टिप वर्षा को आई लव यू बोल कह दिया ना भाउज आई लव यू जिया आई लव यू भाउज अरे हाँ आई लव यू टू